Je crois qu'il faut revenir à des choses de base. Besoj që është momenti që të rikthehemi gjërave thelbësore. Fillojmë nga baza. La décision du Conseil européen, puisque c'est à cela que vous faites allusion, c'est une décision qui ne ferme pas la porte et je tiens à le dire solennellement aujourd'hui. Vendimi i Këshillit Evropës është një vendim që duhet ta theksojë, nuk i mbyll dyert Shqipërisë. Pra është një vendim solemn, por nuk është mbyllja e dyerve definitive për Shqipërinë. Puisqu'il y a une clause de rendez-vous d'ici au printemps et au plus tard au sommet de Zagreb en mai 2020. Sepse është lënë një takim në vazhdim gjatë samitit të Zagrebit. Et Zagreb, ça a une certaine importance pour deux raisons. La Croatie est le dernier État membre à avoir rejoint l'Union européenne. Dhe samiti i Zagrebit është goxha i rëndësishëm sepse Kroacia është vendi i fundit që pati akses në Komunitetin Evropian. La Croatie va occuper pour la première fois la présidence en exercice du Conseil de l'Union européenne. Dhe pikërisht do të jetë Kroacia e cila do të zërë vendin e presidencës në Këshillin e Evropës. Që do të thotë ndryshe, në Kroaci pritet merret një vendim i rëndësishëm në lidhje me të ardhmen e Shqipërisë. J'ai pas dire compris. que la Croatie donc va jouer un rôle important dans cette décision qu'on va prendre concernant l'Albanie et... J'avais bien compris. Je crois que tous les États membres, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête, tous les États membres de l'Union européenne vont évidemment peser. Duhet kemi diçka të qartë që jo vetëm Kroacia, po të gjithë shtetet e Komunitetit Evropian do të luajnë një rol në këtë vendim. Puisque, comme vous le savez, il faut qu'il y ait une décision unanime. Sepse sikurse e dini të gjithë, duhet kemi një vendim unanim. Mais c'est intéressant d'avoir cette clause de rendez-vous à Zagreb parce que beaucoup de choses importantes pour l'évolution vers l'Union européenne des États des Balkans occidentaux, beaucoup de choses se sont passées justement à Zagreb. Por shumë e rëndësishme, pra ky takim është thelbësor ku do të diskutohet mbi evolucionin e të ardhmes së Shqipërisë dhe vendeve të tjera pretendente. Ju jeni në Shqipëri për shumë kohë dhe në fakt i keni qartë ku Shqipëria ka çaluar dhe realisht kush është suporti dhe asistenca që ambasada franceze nda e ka drejtuar në Tiranë do t'i jap qeverisë shqiptare për të përmbushur ato pika, ato kriteret për të bashkuar familjes së madhe europiane. Alors, Madame l'ambassadeur, vous êtes déjà en Albanie depuis une certaine période de temps, qui est d'ailleurs importante. Qu'est-ce que vous pensez, donc, quel soutien qu'elle va apporter donc la France avec sa présence à travers l'ambassade à l'Albanie? Je vous remercie de cette question parce que vous pouvez être sûr, le président de la République l'a dit d'ailleurs, vous pouvez être sûr que la France restera aux côtés des États des Balkans occidentaux dans leur cheminement vers l'Union européenne. Et ça, le Premier ministre, mais aussi toutes les autorités publiques en Albanie le savent, y compris l'opposition d'ailleurs. Atëherë, ju falenderoj për këtë pyetje që më bët, sepse duhet të dini dhe të keni gjithmonë të qartë që Franca dhe presidenti francez është shprehur qartë mbi mbështetjen që do t'i japi Shqipërisë dhe gjithë vendeve të tjera pretendente për çeljen e negociatave. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà. Je vous en prie. Merci.